Hello guys, magtamihimim lang tayo kasi may scary na ungo. Scary na ungo guys. Sorry na siyang ito ko. May Christmas tree kami. Wait lang. No guys. Christmas tree. Hi guys. So, ng Christmas tree. Ako diri. Sabangin ko na yung saan pang yung scary. So scary. Ang scary. Bagay ganyan. Bagay ganyan. Wala yan guys. Ding dong, 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 ding dong. Hear you. Aw. Guys, wala mo ba ko hindi? Tao ba ako? Hello guys, so scary talaga. Kaya sana excited. Sorry na guys, wala ako. Hindi ko pakita og mata. Naaray ko. Yan na guys. Bye-bye. Kung sa ipasigang sugagan na ka dyan. Okay. Maraming suga guys. So, let's go. Kasi mag-lesson ako. Hello guys. So, kapag kita na mong buwan. Ito mo. Oh my goodness. Yun yun. Ito na mama. Hey, so scary guys. Kaya napasuga na sila gusto. Tinan nyo ano nagrari. So dito guys. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan ha. Lapit ako dyan kanina guys. Pero may narinig ako na ungo. Hi guys, part 1. Part 2 na ta. Part 2 so, maraway kasi comment below. Kani. Pag-comment na ha. Pag-comment